Ang magiging premyo 500. Ha? Sino mananalo? Pinakalas na inumin na naman, ganun pa rin yung iglog. Pero sa inyo maliit, iglog pugo ngayon. Okay, ready? Listen, go! 2, 3. Oh, start. Oh, tama na. Go. Bruno. Tawa na. Galing ah. Go. Wala. Jem. Oh no. 2, 3, go. Game ulit. Oh, tingin sa camera. 1, 2, 3, go. Wala. 1, 2, 3, go. Start it. Tawa na. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3, go. Game ulit. Up, 1, 2, 3, go. Ulit. 1, 2, 3, go. Game. Up, ikot. Okay. 1, 2, 3, go. Game ulit. Wala. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Okay. 1, 2, 3, go. No, wait. Let's go. Wow. Alimaw. 1, 2, 3, go. Up, 1, 2, 3, go. Are you sure about that? Strategy. Go. Wala. Go. Okay, tatakbo na mabilis. Game. 1, 2, 3. Go. 1, 2, 3, go. Lapit na masyado yung takbo nyo. Go. Bruno, nice. Down. Wala. Ayan, 1, 2, 3. 1, 2, 3, go. Bruno. Alis ako. Up, wait lang. 1, 2, 3, Go. go. Wala. 1, 2, 3. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Okay, game. Anak ka. Tama na. 1, 2, 3, go. Wait. Wala. Game. 1, 2, 3, go. Wala. Panalo, tasin mo ay. Ano masasabi mo? Ikaw nanalo, bilis. Walang mahihirang nilalang. Kailangan akong malakas para sa mundo ng mga tao. Kailangan kong makapunta sa mundo ng mga halimaw. Game. Oh, ayos na.